अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक और मैं हूं मारिया मेमन और हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइद साहब के मुताबिक आप ये प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप तमाम लोगों का जो आप हमें फीडबैक दे रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे, ट्विटर पेज पे, ईमेल के जरिए। और खुसूसन सुहेल साहब ये जो आपका उम्मीद का फैक्टर है लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, जो आप डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में ऐसा बंदा होना चाहिए जो उम्मीद का पहलू भी दिखाए। लेकिन जब खबरों के ऊपर हम नजर डालते हैं, अगर आप बड़ी बड़ी खबरें देखें, कराची के अंदर कशीदगी है, फिर उसी के दरमियान मुहाजिर सूबे का एक नारा लगता है, गवर्नर स्टेट बैंक वो इस्तीफा देते हैं, तो मायूसी इर्द गिर्द है। लेकिन खैर आप उसमें से कोई उम्मीद का पहलू निकालेंगे। बात करें अगर हम मुहाजिर सूबे की, पहली दफा खुलकर ही मुतालबा सामने आ रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कोई माजी में भी इसकी कोई मिसाल रही है पहले? देखिए जी, अगर तारीख में जायजा लें तो ये बात बिल्कुल नई नहीं है। पहले जब 1947 में पाकिस्तान बना तो मुहाजिरीन की जब आबादकारी शुरू हुई तो उसी वक्त से सिंधी मुहाजिर तजाद शुरू हो गया था। और तकरीबन यूँ समझें कि अयूब खोड़ो, पीर इलाही बख्श, यूसुफ हारून, काजी फजलुल्लाह और फिर अयूब खोड़ो, यानी 5 वज़राए आला 4 साल के अंदर तब्दील हुए। और जो मेजर बात थी, बड़ी बात थी, वो यही बात थी कि मुहाजिरीन की सेटलमेंट और कराची को फेडरल एरिया डिक्लेयर करना, फेडरल कैपिटल डिक्लेयर करना, ये 2 बड़ी बातें थी जिनकी वजह से ये उथल पुथल होती रही। मेरा ये ख्याल है कि उस वक्त से ही ये मामला हल तलब चला आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कराची इस वक्त पाकिस्तान के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो आदादो शुमार हैं, उस पूरा मुल्क एक तरफ और कराची एक तरफ है अपने रेवेन्यूज की, बल्कि उससे भी ज्यादा। और जब अगर सिंध का जो बाकी हिस्सा देखें तो उसके पास कोई बड़ा शहर नहीं है। तो इस वजह से एक ज़माने में पहले ये तजवीज़ आई थी कि हैदराबाद को सिंध का कैपिटल और कराची को फेडरल कैपिटल रहने दिया जाए। बाद में कराची जब फेडरल कैपिटल कराची के बजाय इस्लामाबाद बन गया तो फिर ये तजवीज़ भी दब गई। तो मामला तो बड़ी देर से सुलग रहा है और बज़ाहिर इसका कोई हल भी नजर नहीं। लेकिन इस वक्त जो खास तौर पे नारा उठाया जा रहा है, क्या आपका ख्याल है इसकी बुनियाद सियासी है या वाकई जो जमातें ये बात कर रही हैं वो इसको हल करना चाहती हैं, इस मसले को चाहती हैं कि सूबे का कयाम हो जाए? मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो जितने भी सूबाई नए सूबे बनाने के नारे हैं उनके पीछे दोनों चीजें शामिल हैं। कुछ ना कुछ जेन्युइन बात भी है और सियासत भी है। कोई सिर्फ नारा इसलिए लगा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा हकूक मिल जाए, क्योंकि टाइमिंग बड़ी सी क्रूशल होती है। असल बात यह है कि मैं जिस दिन से ये सूबा हजारा का मामला उठा है, मैं उसी दिन से फोर्सी कर रहा था। और जिस दिन पहली दफा सूबा हजारा की बात हुई जियो टीवी पर, मैंने उसी दिन कहा था कि सबसे हसास मामला जब उठेगा तो वो सिंध की डिवीजन का होगा, और जब भी वो उठेगा उसके बाद ही तय होगा कि क्या दीगर सूबे भी बनने हैं या नहीं बनने। यानी अगर आप हजारा सूबा बनाते हैं, अगर आप सराइकी सूबा बनाते हैं, और तो फिर कराची के सूबे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कराची का सूबा बनने में कुछ तो खून होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जबकि बाकी सूबे बनाने में सियासी लड़ाई, पंजा आजमाई ये तो हो सकती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई खून बहेगा, जो लड़ाई होगी आईनी लड़ाई हो सकती है, लेकिन इस तरह की लड़ाई नहीं। क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो सिंधी हैं वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कराची को उनसे अलग कर दिया जाए। और फिर और इसी तरह अगर ये बन जाए बफर्ज महाल, तो जो सिंध के अंदर आबाद मुहाजिर हैं उनको एक बार फिर नकल मकानी करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ इस वक्त जो आबादी का तनासुब है उसमें मुहाजिर बहुत ज़्यादा उनका कराची में तनासुब बढ़ चुका है, सियासी नुमाइंदगी ले चुके हैं और उनका असर नफूज भी बहुत बड़ा है। चुनाचे उनके मुतालबे में भी शिद्दत आ रही है। तो ये तनाव जो है यही फैसला करेगा कि क्या बाकी मुल्क में भी नए सूबे बनने हैं या नहीं, क्योंकि यही सबसे मुश्किल फैसला होगा और इसी के रास्ते में रुकावट है। बाकियों के रास्ते में तो सिर्फ आईनी रुकावटें हैं।
اس کے راستے میں ایسی رکاوٹیں ہیں جن سے واقعی ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بریک پر ہم جائیں گے کیونکہ ہماری بھی رکاوٹ ہے, ایک بریک وہ آتی ہے. بریک پہ ہم جائیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے ہمارے ہمسایہ ممالک میں انتظامی بنیاد پر صوبوں کی تشکیل کی جا رہی ہے, کیا یہاں پر لسانیت کی بنیاد پر صوبے بنانا مزید تفرقہ نہیں پھیلے گا؟ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل وسائل نہیں ہے نئے صوبوں کو چلانے کے لیے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سہیل صاحب, چونکہ آپ بہت عرصے سے ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں ایک دن جیو کے ساتھ, ان تمام شخصیات سے جو صوبوں کی علیحدہ صوبوں کی اور مزید صوبوں کی حمایت کرتے ہیں, ان سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہے. ان کے مطلب کیا ویژن ہے اور کیا وہ اتنے اس مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کا ایک اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں صلاح؟ میرا خیال ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم الٹیمیٹلی صوبے بنا لیں گے. محمود خان اچکزئی کے والد جو تھے عبدالصمد اچکزئی, یہ ان کے وقت سے مطالبہ آ رہا ہے جب کہ پشتونوں کو یا صوبہ خیبر پختونخوا کے ساتھ شامل کیا جائے یا پھر الگ صوبہ بنایا جائے. تو وہ اس وقت سے یعنی قیام پاکستان سے لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک اس پہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ہزارہ کی تو خیر جب یہ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا تو اس وقت سے تحریک سامنے آئی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھی اس طرح کے مطالبات کی, مسلم لیگ کاف نے ہی سب سے زیادہ اس کی حمایت کی, اور مسلم لیگ نون ابھی اس بارے میں خاموش ہے. اسی طرح اگر آپ جنوبی پنجاب کے معاملے میں آئیں, وہاں بھی دو طرح کی آوازیں سننے آ رہی ہیں. محمد علی دورانی صاحب, ان سے بڑی ملاقاتیں رہی ہیں, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مشرف دور میں کہ وہ کبھی الگ بہاولپور کے صوبے کی بحالی کا مطالبہ کریں گے, لیکن وہ جب ان سے الگ ہوئے تو انہوں نے اب ایک نیا سیاسی ایجنڈا ترتیب دیا اور اس پہ ڈٹ گئے. آپ کو لگتا ہے جو آنے والا الیکشن ہے اس کے لیے بھی کچھ گمک ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جنوبی پنجاب میں تو یہ بہت بڑا گمک ہے, اور وزیر اعظم گیلانی بھی یہ اعلان کر چکے ہیں. تاج محمد لنگا بڑے عرصے سے لگے ہوئے تھے سرائکی صوبے کا, اور اصل بات تو یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ نعرہ بڑا اچھا تھا کہ پنجاب کے جو ہے پنجاب کے اندر ایک سرائکی صوبہ بنایا جائے. حاکم علی زرداری صاحب سے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا, اور پیپلز پارٹی کو یہ بڑا سوٹ کرتا تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے بڑی مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر وہ سرائکی صوبے کی کھل کر اپنے منشور میں لے آتے ہیں تو پھر وہ کراچی صوبے کا جو مطالبہ ہے اس کو کیسے ٹیکل کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کے لیے بھی امتحان ہے. اور دوسری جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں, متحدہ قومی موومنٹ نے بھی ابھی کھل کر جو ہے مہاجر صوبے کی حمایت نہیں کی, اور ویژن سے باہر لے آنا چاہتے ہیں. نہیں, وہ ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سندھی ہیں, اور ابھی جب وائلنس ہوئی تھی تو وہاں ایک جو کہ متحدہ سے موسوم نہیں ہے, کچھ لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا, لیکن ابھی متحدہ نے کبھی بھی اس کو اون نہیں کیا, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ سندھ ہی ہمارا صوبہ ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر نئے صوبوں کی بات شروع ہوئی جو ظاہر ہے روکی نہیں جا سکتی, تو پھر کراچی صوبے کی بات بھی ہوگی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کراچی صوبے کی بات یا اس کے مطالبے کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں ہیں. لیکن جو لسانیت اور قومیت جس کے بیسس پر یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صوبوں کا قیام ہونا چاہیے, ہمارے ہمسایہ ممالک چین, وہاں پر انہوں نے انتظامی لیول پہ آ کر اور انتظامی طور پر صوبوں کو تقسیم کیا ہے. تو کیا آپ کا نہیں خیال کہ تفرقہ بڑھ جائے گا اگر ہم لسانیت کی وجہ سے یہاں پہ ان کو تقسیم؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب نفرت کی بنیاد پر کوئی بھی تقسیم کی جائے گی تو تفرقہ بڑھے گا, لیکن اگر محبت کی بنیاد پر کوئی بھی تقسیم کی جائے, چاہے وہ لسانی ہو چاہے انتظامی ہو, کوئی تفرقہ نہیں بڑھتا. پہلے بھی تو صوبہ سرحد جو تھا وہاں پہ پٹھان رہتے تھے, پنجاب کے اندر پنجابیوں کی اکثریت ہے, یہ بھی تو لسانی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات نہیں. ہاں, جب آپ نفرت کی بنیاد پر کسی صوبے کی تقسیم کریں گے اور دو لسانی گروہوں کے میں نفرت کی بنیاد پر الگ الگ ہوں گے, پھر لڑائی ہوگی, پھر جھگڑا ہوگا, پھر فسادات ہوں گے. لیکن ٹیکنیکلی کتنا پاسبل ہے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں, پہلے صوبے سے اتنے چل رہے, اگر ان کو دوبارہ مزید صوبوں کے اندر ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, ان کے پاس ٹرین پروفیشنلز نہیں ہوں گے, کیا یہ درست تاثر ہے؟ دیکھیں جی, یہ انڈیا کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا زیر بحث رہا, اور انڈیا کے اندر جب پاکستان اور انڈیا بنے تھے تو پاکستان کو 4 صوبے ملے تھے
और 4 सूबे थे और इंडिया में 7। इस वक्त इंडिया के पास 28 सूबे हैं, लेकिन इंडिया ने जो सूबे बनाने का अमल है उसको बड़ा आसान रखा हुआ है। हमारे यहाँ सूबा बनाने का जो आईनी अमल है मुश्किल है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बना भी सूबों की बुनियाद पर था, यानी सूबे मौजूद थे, उनकी बुनियाद पर एक मुल्क बना था। तो हमारी थोड़ी सी मुश्किलात इंडिया से ज़्यादा है। बाकी बात यह है कि टेक्निकल मसाइल मौजूद हैं कि क्या हज़ारा के पास इतने वसाइल मौजूद हैं, क्या कराची के पास तो बहुत वसाइल हैं, लेकिन कराची के रास्ते में वही मामला है कि बाकी सिंध का फिर क्या बनेगा, क्योंकि बाकी सिंध के पास वसाइल नहीं है। फिर जनूबी पंजाब के पास क्या वसाइल हैं, लेकिन वसाइल की बात सानवी हो जाती है। असल बात यह है कि क्या लोगों को सुख का सांस लेना नसीब होगा। लोगों की फलाह बहबूद और सुख का सांस लेना जो है ये टॉप प्रायोरिटी होती है। टेक्निकल मसाइल हल हो जाया करते हैं। दुनिया के अंदर इन सूबों से छोटे छोटे मुल्क मौजूद हैं, सिटी स्टेट्स मौजूद हैं, तो ये टेक्निकल बातें कोई रुकावट नहीं। जैसे आपने सवाल छोड़ा कि क्या सुख का सांस लेना लोगों को नसीब होगा, ये मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको लगता है कि जो सूबे हैं उनका कयाम नागुज़ीर है मजीद, और वो यकीनन कुछ अरसे बाद हम देखेंगे कि सूबों की तादाद बढ़ेगी? मेरा ये ख्याल है कि 2 रास्ते हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। या तो अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर दें, ग्रास रूट पे ले जाए, या फिर दूसरे सूबे बनाए। इसके अब आप एक राजनपुर का आदमी अगर 18 घंटे में लाहौर आएगा तो वो कैसे अपने मसाइल हल कराएगा? तो या तो पावर को डिसेंट्रलाइज करें। एक आईजी लाहौर में बैठा हुआ है, तो अब वो डेरा गाजी खान के मसले को उस तक पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाएंगे। सब यहाँ हमें ब्रेक लेनी होगी, और भी बहुत सारे मसले हमारे सामने, बहुत सारे इश्यूज हैं। क्या कोई तरक्की के रास्ते को रोक सकता है? वो 2 कदम पीछे तो ले जा सकता है। अल्टीमेटली मुआशरे ने तरक्की के रास्ते की तरफ जाना है। जितनी मर्जी है मायूसी की बातें कर ले, अल्टीमेटली जिस मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी मिडिल क्लास हो, लोगों में तालीम से मोहब्बत हो और लोग आगे बढ़ना चाहते हों, तो चंद लोग अगर रोकना भी चाहें तो अल्टीमेटली मुआशरे का दबाव इतना होता है कि चीजें आगे गुजर जाती हैं। तो तरीन और उम्मीद पर ही हम दोबारा आज अपना शो खत्म करते हैं। जो भी अपना फीडबैक हो हमें mm@geo.tv पर लिखना मत भूलिए।